is equal to 5 over x minus 3. Okay, and then next kita nak apa tadi? Cotangent kan? Okay, cotangent. Okay, the next one is cotangent theta. Cotangent is 1 over tangent theta. So tangent is toa, opposite over adjacent. So bila 1 over tangent, dia akan terbalik lah. So square root of 25 minus x minus 3 squared over x minus 3. Okay, so lagi satu adalah cos theta. Okay, cos theta is equal to, cos is char adjacent over hypotenuse. Alah, tak cukup space pula. Okay, sekejap. Ni bawa lari. Okay, so cos theta is equal to char square root of 25 minus the x minus 3 squared over 5. Okay, so bila dah dapat, ambil nilai ni and kita masukkan dekat bawah ni. Okay, kita masukkan dia. Okay, so kita gantikan dia. Then, our final answer will equal to 5. Okay, minus ln. Okay, cosecant. Cosecant kita adalah 5. X minus 3. Okay, plus cotangent over x minus 3. Okay, plus cosine. So square root 25 minus x minus 3 squared over 5 plus C. That's it. Kalau you tak confident nak expand, just leave it your answer as it is. Sampai sini je. Dia punya markah hanyalah sebenarnya dekat sini. Okay, dari segi markah saya pakai warna purple lah. Okay, you set up the right triangle, you will get 1 mark. Okay, set up je the right triangle akan dapat 1 markah. You substitute dalam X dan juga DX. Yang ini bergantung kepada pembuat soalan. Dia boleh jadi dapat 2 markah ataupun 1 markah. Okay, dia bagi markah. Ini kalau kata 1 kalau semua ni betul. 2, kadang-kadang dia boleh bagi bila you substitute the right X into the right position, dia akan dapat 1 markah. Bila you masukkan DX ni betul, akan dapat 1 lagi markah. Dia 1 ataupun 2. Okay, tapi most of the time, untuk MNT 233, dia akan dapat 1 markah lah. Bila semua ni betul. Okay, so the next one, bila kita applykan identity. Here, you will get another mark. Okay, and then, kita apply the identity, we simplify until you get this one. You will get another 1 mark. So dah dapat 1, 2, 3, 4 markah. Okay, lepas tu the next step adalah macam mana korang solve the integration. Okay, solve the integration macam yang ini, kita akan apply the identity first and then we simplify the fraction. Dekat sini akan dapat lagi 1 markah. Okay, the next one, kita integrate. Dapat lagi 1 markah. M2 stand for method sebenarnya. Okay, so kita dah selesai sampai sini. Okay, the next one adalah step untuk kita substitute back our theta in terms of X. Yang bawah ni. Then dia akan dapat A1. A maksudnya answer. Which is, kalau kata you tak dapat jawapan macam ni, you takkan dapat lah A tu. Contohnya macam tadi lah. Let's say kita punya right triangle dah salah kan. So definitely at this part kita takkan dapat jawapan macam ni. So dia takkan dapat full mark. Right? Okay, clear ke untuk trik besar? Clear ke? Clear, madam. Clear. Kelas Madam Roslah, clear ke? Ada beberapa kan ni? Student kelas Madam Roslah. Clear, madam. Clear, madam. Okay, good. Okay, so now we proceed with the second question. Okay, this the second question is about the partial fraction. Okay, I know that
dia sebenarnya bukannya semester ni je, every semester pun. Soalan partial fraction pun korang selalu sangat buat careless mistake dekat PFD. Betul? Korang confuse. Macam mana nak set up PFD tu? Formula yang atas tu pun korang dah salah. Okay. So, PFD lah. Okay, use method of partial fraction to evaluate the negative 13x plus 3 over minus 4x plus 2 squared. Okay. Bila you nampak perkataan PFD, your first step is you need to check either the given function is it proper or improper. That is your first question. Okay, itu adalah soalan yang pertama sekali yang korang kena jawab dalam diri you. Okay, this is partial fraction. Okay, so is it proper or improper? So how to check is it the function, the integration here will be the proper or improper? So you need to check the power, the highest power of x on numerator and denominator. Kita kena tengok pada power of x. So for this case, tengok numerator. Numerator adalah function yang dekat atas. So function dekat atas, x kita paling tinggi adalah x power of 1. Okay, atas power of 1. Yang bawah, kita ada squared kan. So kalau kita expand yang ini, so kita akan dapat 16x squared. So the highest power of x on denominator yang bawah, squared. So atas lagi kecil dari bawah kan. So bila atas dari kecil daripada yang bawah, so dia adalah proper. Okay, tapi kalau contohnya, 13x plus 3 over x negative 4x plus 2 squared. Tak jadi. Ni terus lagi proper. Okay. Contoh macam ni. Okay, saya tambah x dekat numerator atas. Okay, so kita ada 13x squared plus 3 over negative 4x plus 2 squared. Okay, so kalau kita expand yang bawah, kita akan dapat nak the highest power of x. So for this case, 4x kan. So negative 4x squared, so kita akan dapat 16x squared. Then we know that kita punya highest power of x dekat numerator dengan denominator sama. So bila sama, improper. So bila kita kena buat apa? Improper kena buat apa? Yes, we need to apply the long division. Okay, so what is the long division? Okay, kita terus buat division terus Okay, what is the long division? Long division, senang cakap dia adalah bahagi yang cara budak-budak dulu. Okay, maksudnya yang kita buat bentuk bahagi panjang ni. Okay, saya menggunakan soalan yang sama soalan yang ni. Okay, 13x squared plus 3 over negative 4x plus 2 squared. Okay, yang ini saya expandkan dia punya denominator. The whole thing ni saya expand. So kita akan dapat 13x squared plus 3 over 16x squared 2 negatif 8 negatif 16x plus 4. Okay, so kita akan dapat this function kan. Okay, bila this function 13x squared plus 3. Okay, kita masukkan dalam ni 13x squared. Nampak tak? Dekat numerator kita missing x kan? So, rumah x tu you perlu letak 0x. Walaupun dia tak ada x, tapi kita kena assume dia. Tempat tu kita kena reserve lah. Okay, jangan sesuka hati masuk rumah orang. Tu memang rumah x, so just leave it. Kosong je. Okay, plus 3. Okay, yang whatever denominator, you just need write down dekat sini. 16x squared minus 16x plus 4. Okay, so now if you still remember kita punya yang zaman darjah 1, darjah 2 punya bahagi kan, contohnya kita ada apa? 10 bahagi dengan 2. So kita kena cari apa nombor yang bila darab dengan 2 paling hampir ataupun dapat sama dengan 10. So kita buat 5. 5 darab 2 dapat 10. So 10 tolak 10 habis. Okay. Konsep yang sama tapi melibatkan x. Okay, konsep sama ini saya cakap konsep. Okay, so now kita nak cari nombor apa yang bila darjah. Soalan dia salah ni. Tak apalah.
Dia punya coefficient salah. Never mind, saya nak tunjuk dia punya method je. Okay, so kita nak cari apa nombor yang bila darabkan dengan dekat sini, dia akan dapat sama atau paling hampir dengan the first number. Okay, contoh macam dekat sini nak darabkan dengan 13, tak boleh lah. 13 kali 16 dah jadi makin besar kan. So, tak best lah soalan ni. Sekejap, saya ubah sikit Soalan ni tak valid ni. Sekejap, saya akan ubahkan dia menjadi 13x² minus x. Ni contoh Ni tak semestinya akan dapat jawapan. Saya nak tunjuk dia punya macam mana nak buat long division. Okay, so 13x². So we just need to find certain number yang mana bila kita darabkan dengan this number akan dapat 13x². So macam yang ini kita just multiply with 1. So 1 times with the 13x². So kita akan dapat 13x². Okay, 1 times dengan ni setiap satu tau kita kena darab. Hopefully korang dah mahir lah yang ni sebab daripada kalau 143 kelas CS 143 hopefully takkan jadi masalah sebab korang ambil pre-calculus, korang dah belajar dah pasal benda ni. Okay. Kalau 112 actually I'm not sure kalau dalam calculus 1 ada ke tidak long division. If I'm not mistaken tak ada rasanya. Dia lebih kepada differentiate dengan integration. Tapi tak apalah. So 1 times with the 13x², so you will get a 13x² here. So 1 times with the negative x, kita akan dapat negative. Salah. Pen pula. Okay, so negative x. 1 times with the 4, so kita akan dapat plus 4. Everything we just need to minus. So minus 0. So 0 minus x. So kita akan dapat x. 3 minus 4. So we will get minus 1. Okay. So cara kita nak tuliskan kita punya function. Kita ambil semua nombor yang ada kat atas ni. Semua function lah. Kadang-kadang dia boleh jadi 1 plus x and so on kan. Okay. So ambil apa sahaja yang dekat atas. 1 plus. Okay. Ambil dia punya baki kat bawah, x minus 1 over, ambil apa sahaja yang dekat tepi. 13x² minus x plus 4. So this one will be our new function that we need to integrate. This is improper. This type yang beza antara improper dengan proper. Kita hanya apply long division. Okay, this is how we apply the long division. Okay. So far, clear ke tidak pasal long division? Okay ke tidak? Okay. Okay, madam. Okay. Okay. Okay, kalau okay, kita proceed with our question lah. Okay, use method of partial fraction to evaluate. Okay, since this is the proper integration, proper function, so kita terus proceed dengan salin balik. Salin soalan, make sure that betul ataupun tidak. Okay. Next, since proper, kita akan proceed dengan PFD. Okay, so PFD, ambil function sahaja. Negative 13x plus 3 over negative 4x plus 2 squared equal to, okay, for the PFD, we only have the 3 types. Okay, kita ada 3 jenis sahaja untuk PFD, partial fraction decomposition. Okay, apa itu 3 bentuk? Repeated, linear, repeated dengan apa satu lagi Saya tak ingat apa nama dia. Okay, tak apa. Saya tak ingat nama tapi saya ingat dia punya jalan kira. Okay. Satu kita ada repeated, satu lagi kita ada linear, satu lagi kita combination. Okay. So macam mana kita nak tentukan nak set up dia punya PFD? Okay. Hanya bergantung kepada kita punya ni. Denominator. Okay. So from your given denominator,
kita ada berapa banyak faktor? Kita ada berapa banyak faktor dekat sini? 1 kan? Faktor ni senang cakap you tengok pada bracket. Kalau you tak tahu sangat, faktor ni apa? Tengok bracket. Ini cuma ada 1. So, maksudnya kita akan start our PFD with 1 fraction. Ada 1. Okay. Next. Tengok pula pada power. Tadi tengok bracket kan? Nampak tak? Saya besarkan sikit. Okay. Boleh kita tengok the whole thing. Kita tengok bracket dia. Okay, ada berapa banyak bracket? Oh, so kat sini kita ada 1 bracket. So, bila 1 bracket bermaksud kita cuma ada 1 factor. Bila ada 1 factor bermaksud kita ada 1 fraction. Ada 1 je pecahan. Okay, so the next one kita tengok pula dekat bracket tu, outside the bracket ada power ke tak ada? So, for this case kita ada power of 2. So, bila power dia 2 ataupun lebih, we call as a repeated. Dia berulang. Okay, contohnya macam X. Okay, contoh kita ada X. Kalau seorang-seorang dia, kita panggil dia linear kan? Okay, kalau dia jadi squared, dia adalah X kali dengan X. Betul? Kalau dia X power of 3, X kali X kali X. Betul? This one we call as repeated. Dia berulang lah, dia darat dengan diri dia, dia darat dengan diri dia, dia darat dengan diri dia. That is repeated. So, senang cakap kalau untuk PFD, first tengok bracket. Berapa banyak bracket atau berapa banyak factor. Dia akan menentukan kita akan start dengan PFD berapa banyak fraction. Okay, so for this case, since we have only single bracket, so kita akan ada 1 fraction. Okay, so the next question adalah tengok kepada power of bracket. Okay, power dekat outside the bracket. So for this case, we have the power of 2. Okay, bila power of 2, 2 kan? Lebih daripada 1 kan? So maksudnya dia akan ada, tak apalah pakai je lah pen merah ni. Tambah 1 lagi. So maksudnya dia akan ada 2 bracket. Okay. So, bracket, fraction number 1, kita akan salin dia punya function. Negative 4x plus 2 without the power without the power. Kita tadi nak square kan? So memula power of 1, okay, yang kedua baru power of 2. Okay. Saya bagi contoh lain. Hanya fokus kepada power yang ada dekat luar bracket. Ini contoh Okay. Okay, contoh kita ada ni. 2x plus 1 times with the 2x plus 3. Ada berapa banyak bracket? 2. Bila 2? 1, 2. Okay. So, tengok pada the first factor dulu. 2x plus 1. Tengok di luar bracket. Ada power tak? Tak ada. Tak ada power kan? Ni power kat sini. Tak ada kan? So, maksud dia non-repeated. So, kalau non-repeated, dia seorang-seorang dia lah dekat dalam sini. Okay. And then, tengok pula the second factor. Ada power tak? Tak ada. So, bila tak ada, dia seorang je lah dekat sini. Okay. The next one, kita nak tentukan pula function yang dekat numerator. Adakah dia A, B, C ataupun adakah dia AX plus B? Kan kita ada 2 jenis kan? Sama ada dia single constant ataupun ada X tu. Okay. Dia bergantung kepada type of function inside the bracket. Okay, so for this case, okay, tengok yang ni. Dalam ni. Kuadratik ke linear? Kuadratik ke linear? Yang mana? Yang ni, yang original questionnya. Negative 4x plus 2. Kuadratik. Sure ke kuadratik? Kuadratik or linear? Linear. Linear. Okay, apa maksud linear? Apa maksud kuadratik? Kuadratik bermaksud the highest power of x is 2.
Okay, so that is a quadratic. Kalau kata the highest power of x is 1, we call as a linear. If the highest power of x is 3, we call as cubic. Or sometimes dia lebih kepada kita panggil dia polinomial lah. Lebih kepada 2, biasanya kita akan panggil polinomial. Okay, so kalau untuk PFD, kita hanya up to quadratic. Kita punya soalan, adakah dia linear ataupun quadratic? So, untuk yang original question, negative for x plus 2, this is linear. So, if linear, A. This one sama kan? B. Okay. So, yang contoh tadi saya bagi, 2x plus 1. 2x plus 1. Yang ini, linear kan? A. Ni, linear juga kan? B. Okay. Okay tak? Saya bagi satu Okay, lagi madam. contoh. Okay, saya bagi satu lagi contoh. Yang ni korang kena fahamkan. Sayang lah tinggal soalan ni banyak. Okay. 2x plus 1. 2x squared plus 3. Okay, yang ni. Kita ada berapa banyak faktor? 1, 2. Ingat, soalan pertama, berapa banyak faktor? Or, berapa banyak bracket? We have the 2 brackets. So, bila 2 brackets, we need to start our PFD with 2 fraction. So, terus tulis kat sini. Ada 2 fraction 1 plus 2. Okay, tengok kepada the first factor. We have the 2x plus 1. Ada power tak? Tak ada. Bila tak ada, dia satu sahaja. Hanya dia sahaja. And then the next question, kita kena tengok. Linear ke quadratic? Ada power x dia power of 1 ataupun lebih? Ataupun 2. So, for this case, dia adalah linear. So, linear A. Okay. And then, tengok pula pada yang kedua. Ada power tak untuk the whole bracket? Tak ada. So, maksudnya dia adalah ada satu fraction sahaja. Okay, so the next one, look at to the function inside the bracket. Okay, for the function inside the bracket, nampak tak? Quadratic kan? So, kalau quadratic, tadi kita dah pakai A. So, kita proceed lah. Bx plus C. Okay, so Bx plus C. Okay. What if, ni kita terus buat division final terus ni. What if x squared plus 1 squared. Okay. Ada berapa banyak faktor? Ada berapa banyak faktor dekat sini? 2. 2. So, kalau ada 2, kita akan start dengan berapa fraction? 2. 2 juga. Okay, so 1, 2. Okay, next. Our first factor. Kat sini, dia X kan? Dia seorang-seorang X kan? Okay, kita kalau you tak nampak, you boleh je buat bracket. Okay, so the X. Dia kalau kita tengok the as one factor, which is the X. So, kalau kita buat bracket, dekat luar bracket kita nampak dia tak ada power. So, dia hanyalah dia seorang X. Okay. So, bila kita tengok pula yang dalam, oh dia pun linear juga. So, dia memang akan maintain as the X sahajalah. Okay. So, bila tengok yang dalam, dia tak ada power. Bila tak ada power, A. Okay. So, now we move to the second one. Okay. Tengok dulu power dekat luar. Ada power. Okay, dia ada power of 2. So, bila power of 2, bermaksud for this factor, kita akan ada 2 fraction. So, kita kena tambah lagi satu lah. Plus, tambah satu lagi. Sebab dia squared kat situ. So, salin dulu dia punya factor. So, x squared plus 1, power of 1. So, x squared plus 1, power of 2. Kalau kata dekat sini, dia 3, so you tambah lagi satu. Jadi 3 lah fraction dia. Okay, hanya untuk that factor. Okay, so the next one, to determine the kita punya
what type of constant yang ada dekat numerator bergantung kepada function yang ada dalam bracket, dalam factor. So for this one, we have the x squared plus 1. Okay, tengok yang kat dalam ni. Nampak tak? Dia adalah kuadratik kan? So bila kuadratik jadi apa? Bx plus c. Ini sama kan dengan yang ni kan? Dalam ni pun kuadratik kan? Dx plus a. Okay, ini cara macam mana korang nak set up PFD. Okay, ingat untuk soalan PFD, partial fraction decomposition, soalan partial fraction, first question kena tengok proper, improper. Okay, ini dia punya step dia. Okay, step. First, improper or proper. Okay, if improper, long division first. Okay, lepas tu, lepas dah apply long division, of course you akan dapat proper kan. Okay, so the next step, tak kisah ada im ataupun proper, so kita terus akan start dengan PFD. So for this stage stage PFD stage, apa yang kita kena buat? Tengok kepada denominator. Okay, tiba-tiba lost pula perkataan tu. Kita tengok pada denominator. Okay, kita tengok adakah dia repeated, adakah dia apa kita panggil? Non-repeated. Okay, so soalan bila kita nak set up PFD, tengok berapa banyak factor. Okay, first question. How many factor yang kita ada? Okay, how many factors? Okay, how many factors will determine how many fraction that we need to start. Okay, berapa banyak factor yang kita ada akan menentukan berapa banyak fraction yang kita akan start. Start. Belum finalize lagi. Okay, next. Selepas kita dah tentukan lah, okay, kalau macam ini satu je factor. So, kita start dengan satu fraction. Okay, so the next question pula, kita akan tanya power. Okay, power outside the bracket. Outside the factor. Ataupun factors power lah. Okay, yang ni, yang luar ni. Ni, kat luar sini. Kita tengok ada power ke tak ada power. Okay, kenapa kita nak tentukan ada power ataupun tidak? Sebab kita nak determine adakah dia proper or improper. Okay, so power of outside akan menentukan, ni akan tentukan berapa banyak fraction untuk that factor. Okay, berapa banyak fraction untuk factor tersebut. Kalau dia ada squared, 2 lah. Kalau dia cube, 3 lah. Okay. And then, the next one, to determine numerator. Okay, to determine numerator. Numerator ni apa? Numerator ni yang atas ni lah. Okay, nak determine. Okay, soalan yang korang kena tanya sendiri adalah linear or quadratic. Okay, apa yang linear dan kuadratik? Function inside factor. Okay, function yang ada di dalam factor. Yang ini. Okay, yang ini. Adakah linear ataupun kuadratik? So, kalau linear, single, A. Kalau kuadratik, AX plus B. Okay, clear? PFD? Okay, ni baru soalan nombor apa ni? Nombor 2. Kita dah berapa jam? Sejam setengah dah. Okay, tak apa, janji korang faham. Okay. So, the next one. Selepas kita dah tentukan PFD. Kita mana? Okay, ni. Kita punya PFD yang ni tadi kan? Okay, copy. Okay, back to our original question. Okay, yang tadi tu just revision sikit. Okay, kat sini. Alah. Okay ke korang? Boleh lagi Rasa macam lama sikit ni. Nak bagi korang betul-betul faham ni. Okay. So the next one. Lepas kita dah tentukan dia punya PFD, so the next one is we just need to identify our constant A and B. Okay.
Dekat sini ramai yang salah sebab korang terus cross multiply. Okey, cross multiply dia akan betul kalau dia bukan repeated. Okay, kalau dia bukan repeated. So for this case, since dia adalah repeated, so agak bahayalah kalau you terus set mind, oh macam mana kita nak samakan denominator adalah dengan cross multiply. Okay, agak bahaya. So macam mana kita nak selesaikan untuk semua soalan PFD, you just fikirkan step yang kedua adalah samakan denominator. Okay, so look at to the first fraction. We have the negative 4x plus 2. So your original is negative 4x plus 2 squared. So dia hanya missing satu function je lagi kan? Okay, so macam mana nak buat? Imagine that this one, tak best lah pakai pen sama nanti you confuse. Sekejap, ambil lain. Okay, saya ambil colour pink. Okay. Ambil yang ini, kita punya factor untuk, denominator untuk function ni, negative 4x plus 2 kan? Okay, imagine that negative 4x plus 2, we just need to divide with our original denominator. So, bila kita bahagi, terbalik. Okay, ambil original original denominator. So, negative 4x plus 2 squared, you divide with kita punya denominator. So, negative 4x plus 2. So, bila kita potong, sebenarnya kita hanya kekurangan negative 4x plus 2. So, A sini, we need to multiply with a negative 4x plus 2. But then, how about B? Okay, kalau untuk B, ambil yang original, negative 4x plus 2 squared. We divide with, dia punya denominator dekat sini, negative 4x plus 2 squared. Satu kan? So, tak ada yang dia kurang kan? So, dia akan maintain as the B. Okay, so everything, salah marker. So, divide with, kita ambil balik kita punya original denominator, which is negative 4x plus 2 squared. Ini adalah cara paling selamat untuk kita nak samakan denominator. So, maksudnya kalau lepas ni ada soalan PFD, bukan ada soalan PFD kalau kita tengok soalan pas semester pun, PFD confirm keluar. Confirm. Okay. So, bila kita nak samakan denominator, ambil yang original, you divide with your kita panggil denominator untuk setiap fraction. Okay, so tengok apa yang dia kurang. Yang mana yang dikurang, itulah yang korang akan darabkan dengan numerator. Okay, faham? Faham, madam. Faham, okay. So next, lepas kita dah buat macam ni, dah samakan denominator, the next part is, the next step is we just need to expand. Please be careful kat sini sebab takut banyak salah. Plus 2a plus b. Okay, denominator we just need to copy sahaja. So the next one kita kumpulkan mengikut, kita kategorikan dia mengikut power of x. So siapa yang ada x dekat sini? Satu sahaja. So jadikan dia dalam bracket negative 4a x plus, this one must be always plus. So yang mana baki dia tu? 2a plus b. Buatkan dalam satu bracket. Ini cara untuk kita kurangkan careless mistake. Okay, will equal to, okay, now. Ni part yang korang selalu buat salah. Kadang-kadang sampai dekat sini, tiba-tiba tersalah korang nak buat, nak set upkan dia punya equation kan. Okay, so ini x. So tengok pada left hand side. Siapa yang ada x? Negative 13. Then, negative 4a must equal to negative 13. Okay. And then, yang ini tak ada x kan?
So, akan samakan dengan 3. Ambil yang mana kuasa yang tak ada X lah. So, 2A plus B is equal to 3. Okay, solve for A and B. So, A is equal to 13 over 4. And then here you will get B is equal to 3 minus 2A. So, B is equal to 3 minus 2 times 13 over 4. So, just calculate using your calculator. Then you will get 7 negative 7 over 2. Okay. Untuk set yang satu lagi pun method yang sama tau. Method yang sama. Dia beza dia dekat nilai sahajalah. Okay. So negative 7 over 2. Okay. Untuk PFD, markah dia tak berapa banyak. Okay. Korang set up the correct PFD, dekat sini akan dapat 1 markah. Try to solve. Okay, you samakan denominator, you expand and so on. Sini akan dapat 1 markah. Okay, nilai A dan juga nilai B betul dapat 1 markah. Okay, dia mesti dua-dua betul baru dapat 1 markah. Okay, so now selepas kita dah dapat nilai A dan juga nilai B, apa yang kita nak buat? Ambil function ni, just substitute your A and B. So, integrate. Ingat kan yang kita buat ni, function ni adalah untuk this one kan. So, kita replacekan kita punya PFD ke dalam yang ini. So, that couple cacing dengan DX tu akan still remain lah. So, A kita adalah 13 over 4. Okay, over. Okay, yang bawah dia tu just salin sahaja. Negative 4x plus 2. Okay, plus. Maintainkan dalam bentuk yang standard dulu. Negatif, positif kita just masukkan nanti kemudian. So, B. Negative 7 over 2. Negative 4x plus 2 squared dx. Okay, so the next part, split the integration. Since we have the constant here, just put outside the integration. So you will get a 13 over 4, integrate 1 over negative 4x plus 2. Okay. Dx minus, sebab ni kita letak kat luar kan. Minus times with plus, so you will get the minus here. So negative 7 over 2, 1 over negative 4x plus 2 squared dx. Okay, ini common mistake yang korang selalu buat. My advice to solve this integration for PFD, okay, kalau you perasan PFD, most of the time jawapan dia mesti dalam ln. Okay, so kalau you nampak ada fraction and the denominator dia ni tak kisahlah dalam bentuk linear ke, bentuk macam ni ke, whatever it is, we need to let u. Ambil semua ni dan gantikan sebagai u. Negative 4x plus 2. Ni korang selalu malah nak buat mendatang ni. Terus nak congak. So, bila nak congak sangat, you akan missing certain part. Okay? Nanti bahayalah. Membazirlah nanti markah you tak dapat. Okay, so let u. It's not just let u, but then we need to apply the proper substitution, which is after you let u, then we need to find the du. Bukan hanya semata-mata u. So differentiate the negative 4x plus 2, so we will get the negative 4. So kat sini ada dx. Ini yang normal substitution tau. So dx will equal to du over negative 4. So dapat yang ini dan kita akan masukkan balik dalam kita punya function. So 1 over u, so our dx must be equal to du over negative 4. So imagine that kalau kita tak buat let u, you akan missing the du over negative 4 kan. Sebab tu ramai yang salah dekat sini. So agak rugilah. Sebab just a very basic substitution. Okay. But then you terlepas pandang. Sangatlah rugi. Banyak markah dekat sini. So 1 over u squared du over negative 4. Okay.
you have a constant -4 here. So negative 13/4 times with -1/4. So dia akan dapat -13/16. So integrate 1/u du minus, okay, minus. You have the -1/4. So multiply with the negative, so kita akan jadi plus lah kat sini. 7/8 1/u squared du. Okay, for the first part, there is no problem because you only have the integrate of 1/u, which is at the end you will get the ln u kan. But then for the second part, you have 1/u squared. Sekejap ah. Okay, so for the second function, 1/u squared. So kat sini, dia bukan jadi ln. Dia bukan jadi ln. Okay, ln hanya untuk 1/u. So dekat sini, -13/16 ln u. What is your u? U kita is -4x plus 2. So settle for the first part. But then for the second part, we need to integrate 1/u squared. Okay. Saya tengok perasaan hari tu, waktu test, tak tahu lah kelas yang lain macam mana kan. Okay. Tapi yang ni yang common mistake lah korang buat. Bila dah nampak, oh yang the first one ni jadi ln, so second ni pun jadi ln. Tak 1/u squared. Ln hanya bila di yang bawah dia ni power of 1. Ini, u kena tukarkan dulu. U -2 dulu. Then integrate u power of -2 du. Kita akan dapat power kena tambah 1 kan. So u -1/-1 plus c. Ini jawapan integration, not ln u. Okay. Tu salah. Banyak sangat yang buat salah benda ni. So, susun balik. So, -1 over u power of -1 is -1/u lah. Okay, so gantikan dia punya u. Okay, so gantikan kita punya u. U kita adalah -4x plus 2. Okay, plus c. And then, just susun balik. Just ni -13/16 ln -4x plus 2 minus 7/8. Kalau you nak combine pun tak jadi masalah. Kalau you nak tulis macam ni pun tak jadi masalah. Dua-dua pun akan dapat full marks juga. Okay, so this is your final answer. Okay. So nampak dia punya common mistake tu dekat mana? Okay. Baru dua ni. Kita kena speed sikit. Okay, so the next one, question number 3. Determine whether the improper integral 3 over the x minus 2 ds converge or diverge. Okay, this is improper integral. Okay, for the improper integral, apa yang kita akan buat adalah improper kan? Okay, improper biasanya bila salah satu okay. Improper integral ada 3 jenis. Okay, dia ada 3 jenis. The first one, salah satu ada infinity. Infinity. Okay. Dia punya improper integral ni, dia punya hint adalah hanya pada apa kita panggil tu? Apa? Interval. Pada limit dia. Interval dia sama ada salah satu dia tu adalah infinity atau type yang kedua adalah dua-dua infinity. Type yang ketiga adalah dua-dua nombor. Dia 3 jenis je. Okay, sama ada salah satu infinity, both both intervals are infinity ataupun dua-dua nombor. Okay. So untuk yang case type number 1 is very simple because for that infinity, yang mana ada infinity ni, kita just perlu letkan dia sebagai k ke 3, is up to you lah, depends on your lecturer lah. Okay, kadang-kadang ada yang guna t, kadang ada yang guna k. Betul je, tak ada jadi masalah. Okay, bila kita dah letkan ni sebagai k, and then we just need to letak limit k approaching infinity kan kat depan. Okay,
And then apa kita buat? Kita just selesaikan dia punya integration sampai dapat nilai and then kita substitute. Okay, that is for number 1. Okay, for type number 2, yang mana both ni adalah infinity, so kita akan buat apa? Kita akan buat negative infinity 0 plus 0 infinity. 0 tu biasanya kita memang akan pakai 0 lah. 0 tu dia punya titik penghubung dia lah. Okay, kita akan selesaikan guna yang ini. Okay, but then saya perasan most of the times kalau dalam final exam, dia macam bentuk kita punya test ni lah. Okay, macam kita punya test ni, maksudnya dia punya ni dua-dua ni adalah nombor. Okay, so kalau dua-dua nombor, apa yang kita nak buat, kita kena tengok dekat mana dia punya discontinuity dia. Okay, bila soalan yang type 3 ni, dia ada dua possibility. Okay, satu, the discontinued at A or B. The discontinued dekat sama ada dekat A ataupun B, salah satu. Okay, lagi satu, the discontinued in between. In between, tertinggal E pula. Okay, in between. Okay, so kalau untuk yang number 1, dia salah satu kan? So step dia adalah mengikut kepada case number 1, which is yang mana dia dekat dia discontinued tu kita akan let dia sebagai K. Tapi kalau dia in between, so kita kena pecahkan dia lah. So nilai yang dekat sini adalah mengikut apa yang dia dekat mana point yang dia discontinued tu. Okay. So, untuk soalan yang ini, 2, 3. 3 over x minus 2 dx. Okay. Improper kan? So, kita tengok dulu dia discontinued dekat mana. Okay, macam mana nak check the discontinuity point? Okay, discontinuity point you can check by substitute each interval ni ke dalam x. Masukkan ke dalam x dalam function yang ini. Okay, so kita ada 3 over x minus 2. So, kalau kita gantikan 2 ni dalam ni. So, kita akan dapat 3 over 2 minus 2 which is equal to 3 over 0 which is equal to infinity. So, bila dapat infinity ni, you masukkan, dapat infinity. So, maksudnya dia discontinued dekat at x equal to 2. Okay, dia discontinued dekat x equal to 2. So, yang ini akan jadi apa? So, dia sudah letak limit k approaching 2. So, at this point, kita akan letkan dia sebagai k. Okay, since, perasan tak? Kalau yang ini, kita perlu letakkan simbol sama ada negatif ataupun positif. So, macam mana nak determinekan that one? Okay, to determine the symbol for the limit, cara paling senang adalah kita sketchkan real number. Okay, kita ada 2, 3. Sebab dia punya limit kan? 2, 3. Okay, kita tahu yang dia discontinued dekat 2. So dia akan pergi ke arah 3 kan? Pergi ke arah 3, maksudnya dia pergi ke belah kanan. So, kat sini akan jadi plus. Okay, dia akan jadi plus. Okay, kalau yang set number, tak ingat lah. Kalau contoh, kalau soalan ni diubah. Okay, menggunakan limit yang sama, tapi 3 over x minus 3. Contoh macam ni. So, kita nak check discontinuity, kita kena substitutekan nilai x tu dengan, tadi guna 2 kan? Ni kita masukkan pula yang 3. So, dia discontinued dekat 3. Which is 3 minus 3, you will get 0. So, 3 over 0, you will get infinity. So, that means the function will discontinue at x equal to 3. Okay, so yang ini, dia akan jadi k. Okay, so kita kena letak limit k approaching 3. So, nak tentukan pula dia punya sign. So, kita sketch lah dia punya real number. We have 2, we have 3. So, 3. 3 nak pergi, yang lagi satu point adalah 2 kan? So, dia akan pergi ke
Macam ni, dia akan jadi dia punya arrow tu akan pergi ke negatif kan. So sini akan dapat negatif. Okay, clear dekat simbol tu dia kena tengok arah dia. So kalau macam soalan yang ini, since dia akan pergi menuju ke 3, ke kanan. So that's why dia jadi plus. So macam yang contoh yang red pan ni, dia menurun kan. Bila menurun, power dia negatif. Positif dengan negatif tu please make sure kena betul. So barulah you boleh dapat markah dekat situ. Okay? Okay ke? Sekejap minum dulu. Okay then. Korang kalau penat berdarah tinggi tu tahan je lah Nak lulus kan? Nak dapat A kan? Boleh. Okay, so the next one. Selepas kita dah cari dia punya discontinuity point and tengok sama ada discontinuity point tu adakah dia in the middle, in between ataupun salah satu interval. Kalau salah satu interval, so just senang kita just gantikan yang mana point yang boleh dapat infinity tu dengan K dan letak limit and then tengok dia pergi ke arah kanan ataupun ke kiri. Kalau kanan plus, kalau pergi menuju ke kiri, tengok arah dia, menuju ke kiri then minus. Okay, so the next one, just salin dia punya function ni. So 3x minus 2 dx. So the next part, kita hanya perlu integrate. Yang ni rasa ramai yang betul ni. Okay, approaching a 2 plus. So kita nak integrate the 3 over the x minus 2. So nampak tak? Bila denominator kita ada je function macam ni, nak selamat. Ini adalah cara saya samakan je so that korang tak panik. Kalau ada soalan yang pelik sikit je, korang takkan buat careless mistake lah. Okay. So kalau macam ni, you nampak dia ada fraction and then at the denominator, we have a function. So which is the x minus 2. So whatever it is, we need to apply the let u. Okay. Let u adalah cara paling selamat. Instead of you just congak. Okay, so u equal to x minus 2. So differentiate it, du will equal to dx. Okay, how to get the du over the du equal to dx? So actually, when we differentiate du, we will get the du over dx. So differentiate the x minus 2, we will get equal to 1. So we just rearrange it. So du equal to dx. Okay. Dapat yang ini masukkan dalam kita punya soalan. So K 3 over U du. So the next one, we just need to solve for the integration. So 2 plus 3 ln U. Okay, U kita adalah apa? X minus 2. So from K to 3. Okay. Biasanya kalau you perasan kan, bila setiap kali ln, kadang-kadang ada buat bracket. Kadang-kadang ada buat yang garisan modulus sign kan. Okey, untuk ln sebenar-benarnya kita tak digalakkan untuk buat bracket. Kita digalakkan untuk buat modulus. Kenapa? Ln nilai untuk ln hanya valid bila dia adalah positif. Cuba you tekan kalkulator kalau ln -1. Dia takkan dapat kan, undefined kan. So that's why we need to assume that any function, any number inside the line, it must be positive. So that's why we need to put the modulus sign. Okay, kejap nanti habis. Okay, kejap. Okay. Okay, so the next one, lepas kita dah masukkan tu, okay. Dah jam 12.20 dah. Pukul 12.20 dah ke? Cepatnya masa berlalu.
Okay, so bila dah selesai yang ini, and then kita just substitute nilai dia. So 3 ln 3 minus 2 minus 3 ln 2 minus 2. Okay, so kita akan dapat 3 ln 1 minus 3 ln 0. Okay, ln 0 you will get the infinity. So sini akan dapat ln 1 kita akan dapat 0. So 0 minus 3 infinity. Okay, so yang ini jawapan dia is not negative infinity but then the infinity because of the graph. Okay, sebab kalau kita tengok graph, you boleh check sendiri kalau kita tengok graph dia tu dia bukan pergi ke arah negatif tau. Graph dia tu infinity dia adalah pergi ke positif. So that's why dia punya kat sini bukan negative infinity. So biasanya untuk nilai ni kena depends on dia macam rare cases lah. Okay, most of the time kita hanya tengok pada sign yang ini. Tapi for this question, since dia melibatkan apa kita panggil melibatkan graph, so bila korang sketch graph tu, dia adalah positif. Okay, so bila kita dapat nilai infinity, ini kita panggil sebagai diverge. Bila kita dapat certain solid value, solid R, kita dapat any real numbers, so dia adalah converge. Okay? Improper ni very simple. Biasa soalan final pun lebih kurang dalam 4 markah kot. 4 ke 5 markah lah, tak banyak. Okay, so now we move to the next one. Sekejap bila dia tukar ni. Test tu. Okay. Dia tertukar pula. Dah jadi, dia tak pecah dah. Sikit lagi saya nak habiskan test ni. Okay. So, the next one. Yang ni, L'Hopital rule. Okay, L'Hopital rule ni, untuk yang number, yang A ni, saya tak risau sangat. Sebab most of you dah nampak macam mana. Okay, saya nak fokus pada yang B. Boleh ke saya skip yang A tu? Boleh, madam. Boleh, madam. Sebab yang A tu dia kita tak pakai ln kan, sebab dia hanya infinity minus infinity. So bila infinity minus infinity tu kita akan buat dia, kita kena ubahkan dia sampai boleh jadi infinity over infinity or 0 over 0, so that we can apply the L'Hopital rule. Okay, since ini soalan L'Hopital rule kan, and as we know that to apply the L'Hopital rule, it must get infinity over infinity or 0 over 0. So whatever it is, kalau dapat selain daripada bentuk ni, kita kena susun function tu sampai dapat ni, sampai dapat L'Hopital. Okay, itu key untuk soalan number 4, A dan B. Okay, so kalau untuk yang A ni, contoh kita gantikan ni dengan dengan kosong kan. So cos 0, you will get 1. So 1 minus 1 is 0. So 1 over 0 minus 1 over 0, so you will get infinity over infinity. So ini belum lagi infinity, bukannya yang divide kan. So kita, kita hanya perlu susun balik sampai dapat 0 over 0. Okay, so that is for A. Very simple lah. Okay, and then B. B akan jadi susah sebab nampak tak dia ada power ni. We call as the indeterminate power. Okay, so first step, kita akan substitute dulu. So bila substitute, 1 plus sini infinity, 5 over infinity, you will get 0. So sin 0, you will get 0. So atas ni akan dapat infinity lah. So you will get the 1 power of infinity. When you got 1 power of infinity, we call it as the indeterminate power. So once we get the indeterminate power, so what we need to do is we need to let y. Okay, yang mana kita kena pakai ln tu. Log, kita panggil apa? Log differentiation kot. So, first step, yang ini, ambil dia punya function dalam ni. Let y 1 plus a sign
5 over 2x power of 2x. Ambil the whole thing. Oh, Allah Akbar. Okay, ambil the whole thing and then we need to let as a y. Okay, the next step, we just need to put ln on both side. Dia dah lebih kurang sama macam yang log differentiation tu. Okay, so ln y equal to ln 1 plus a sine 5 over 2x power of 2x. So, bila ada ln, okay, kenapa kita letakkan ln ni sebenarnya dia punya konsep, dia punya main idea dia, kenapa kita kena letak ln ni, sama macam log differentiation tau. Okay, bila kita letak ln, ni kita tak nak ada power of x. Dekat power tu kita tak nak ada x. Sebab apa? Kita tak boleh nampak apa pun. Okay, then untuk menurunkan x yang dekat power tu, nak turunkan ke bawah, hanya ada satu cara, iaitu dengan letak ln. So, bila ada ln, then baru kita boleh letak bawah. So, that's why lah wujudnya log differentiation. Yang mana kita kena letak ln dulu, dan baru kita baru kita differentiate both side tu kan. Okay. So, macam yang ini, So, ln y equal to 2x ln 1 plus sin 5 over 2x. Okay. Bila dapat yang ini, okay, the next one, back to our question, dia minta apa? Dia nak cari limit kan? Okay, so bila kita letak left hand side, kita kena letak limit. Right hand side pun kita kena letak limit. Okay, since this is not related to differentiation ke, so kita kena selesaikan menggunakan L'Hopital rule. So in order to apply the L'Hopital rule, then whatever it is, kita nak dapatkan apa? 0 over 0 or infinity over infinity. Itu main kita. Okay, so solve for the right hand side first. So try masukkan x infinity tu. So bila kita masukkan dekat sini, sini dapat infinity times, so sin 5 over infinity, you will get a 0. So sin 0 is 0, 0 plus 1 is 1. So ln 1 is equal to 0. This is not infinity over infinity kan? Bukan lagi kan? So kita tak boleh apply L'Hopital kan? So selain daripada kita tak boleh apply dia punya L'Hopital, dan kita kena buat apa? Rearrange, susunkan dia sampai kita boleh apply L'Hopital. Okay, so kita susun lah. Okay, limit x approaching infinity. So ln 1 plus sin 5 over 2x. So ni yang 2x dekat depan ni kita kena letak dekat bawah. So in order kita letakkan dia di bawah, kita kena letak 1 over 2x. Jadikan dia pecahan. So that bila kita susun balik, dia akan dapat sama balik. Okay. Kita just tukarkan kedudukan. Okay. Bila buat macam ni, okay, next step, kita try to substitute the x with infinity. So again, 1 plus a sin 5 over infinity. 5 over infinity is equal to 0. So the sin 0 is 0. 0 plus 1 is 1. Ln 1 is equal to 0. So sini 1 over infinity, you will get 0. Okay, see? Kita dah dapat 0 over 0. Then baru kita boleh apply L'Hopital. Kalau you buat soalan ni, tapi tak dapat pun 0 over 0, ada something wrong lah tu. Mesti ada something yang you tertinggal. Okay? Dah nama soalan L'Hopital, tapi you tak apply L'Hopital. Pelik lah kan? Okay? Okay, the next one. Bila soalan L'Hopital, we need to differentiate both numerator and denominator. Okay, so sekarang kita differentiate. Okay, differentiate ln 1 over, okay, differentiate ln 1 over, okay, salin balik semua yang ada dalam bracket yang ada di dalam ln. So for this case, 1 plus a sin 5 over 2x. Okay, multiply with, now we need to differentiate whatever inside this function. Differentiate 1, we will get 0. Differentiate sin, kita akan dapat apa? Sin kita akan dapat cos. Cos, okay, salin balik dia punya
function dalam ni. Okay, the next one. Tadi dah differentiate sign kan? Differentiate sign, we will get a cos. So now we need to differentiate 5 over 2x. So since x is at the denominator, so kita kena tukarkan dia dulu lah. Okay, tukarkan dia dulu. Kat sini. So 5, kita nak jadikan dia apa? 5 over 2 x negative 1. Okay. So bila kita differentiate, okay, 5 over 2 is a constant kan? So differentiate x minus 1, so kita akan dapat x negative 2. Sebab ni differentiate, so turunkan power dulu dan baru minus 1 dia punya power. So kita akan dapat negative 5 over 2 x power of negative 2. So bila kita susun balik, kita akan dapat negative 5 2x squared. Okay. So bila dah dapat yang ini, dan kita salinlah balik dekat dalam sini. So multiply negative 5 over 2x squared. So settle for numerator. Okay, so the next one adalah yang denominator. Okay, denominator we have, okay, 1 over 2. So kita just bawakan dia punya x negative 1. So when we differentiate, then we will get the negative, constant still remain. Okay, and then x negative 2. So negative 1 over 2x squared. Okay. Penat pula bercakap. Okay. Clear ke? Kalau tak clear, mana yang you tak nampak tu terus bagi tahu je. Okay. And then this is fraction kan dekat denominator ni. So bawa ke atas. Kita nak simplify dah sekarang ni. Okay. Limit x approaching infinity. 1 over 1 plus sine 5 over 2x cos 5 over 2x minus 5 over 2x squared negative 2x squared. Yang ini saya bawakan ke atas. So the negative is still ada lah. Kalau kata nak potong daripada awal dekat sini pun dah boleh. Okay, kenapa saya pindahkan ke atas? So that you boleh nampak apa yang kita boleh potong dan apa yang kita tak boleh potong. So for this case, this 2x squared kita boleh potong. Okay, di minus pun kita boleh potong lah. Okay. The next one. Okay. Ni. So limit x approaching infinity. Yang tinggal 1 over 1 plus sine 5 over 2x cos 5 over 2x times with 5. Okay, this satu lagi salah korang selalu buat. 5 pergi darab dengan 5. Mana boleh? 5 over 2x ni adalah milik cos. You suka hati je masuk rumah orang, lepas tu darab dengan diri dia. Tak boleh. Okay? So yang ini tak boleh. 5 is a constant. Cos 5 over 2x ni hanya milik cosine. Dia tak boleh berubah dan dia tak boleh keluar sesuka hati dia. Okay? Dia akan bergerak together with the cos. Bila dia akan berubah? Bila kita applykan identity. Okay? So, yang ini, the next part is we just need to substitute our x with infinity. So, 1 over, okay, sine 5 over infinity is equal to 0. So, sine 0 is 0, 1 plus 1, 1 plus 0 is 1. So, 1 over 1, 1 lah. Okay, so 1 over 1 adalah 1 lah kat sini. Okay, cos 5 over 0 is, 5 over infinity is 0. So cos 0 is 1 times with 5. So kat sini jawapan dia adalah 5. Okay. Dekat right hand side sebenarnya kita masih ada benda ni tau. Ni sepanjang ni kita ada. Ni ada. Sepanjang step ni dia still ada, cuma kadang-kadang kita buat dia invisible pula. Okay, dia ada kat sini ada. Sini pun ada, sampai sudah pun dia ada.
Dah lapar lah yang korang Sikit lagi. Okay, so bila dah ada yang ini, okay, equal to 5. Okay, remember, question cuma nak cari ni. Dia nak limit y ni kan. So, kita nak tak nak, kita kena buang this ln. So, bila kita buang this ln to the right hand side, then dia akan jadi apa? Limit x approaching infinity y is equal to e power of 5. So, gantikan balik kita punya y. Y kita apa tadi? 1 plus sin 5 over 2x power of 2x is equal to e power of 5. So, ini barulah kita punya the final answer. Okay, clear. Soalan ini mesti keluar bentuknya. Bentuk ni mesti keluar. Sebab dia susah, mesti akan keluar. Okay, clear. Kita nak tengok yang paling susah ni, soalan nombor 5. Okay tak? Yeah, madam. Okay, okay, good. Okay, so the next one, question number 5. Korang jangan ada terfikir pun nak skip tau soalan nombor 5 ni. Soalan nombor 5 dan soalan nombor 6. Untuk final exam, soalan ni mesti akan keluar. Okay. Soalan final exam dia akan keluar interval of convergence dengan apa satu lagi ya? Interval type of convergence. Dua jenis soalan ni mesti keluar. Saya bagi tahu ni. Mesti akan keluar. Jadi kita akan tengok bentuk soalan dia sikit. Okay, so question number 5. Yang ini adalah partial sum. Partial sum, kalau you perasan, dia ni kita panggil dia sebagai telescoping series. Okay, telescoping series bermaksud ada dua series yang kita minuskan dia. Senang cakap A tolak B. And then bila berkaitan dengan tolak ni, mesti ada certain terms dia yang kita boleh buang. That is telescoping series. So bila melibatkan telescoping series, that's why kita akan ada partial sum. Okay, so if I'm not mistaken for final exam, tak pernah lagi dia tanya pasal partial sum ni. Okay, jadi saya akan tunjukkan macam mana nak buat partial sum. Okay, so given the series 2 over n plus 1 minus 2 over n plus 3. Okay, bila dia melibatkan ada dua series yang ditolak, so this is telescoping series. So untuk selesaikan, untuk nak cari partial sum untuk telescoping series, okay, first kita cari setiap terms untuk setiap satu ni. Okay, so 2 over n plus 1. Okay, kalau you adalah student yang tends to forgot the constant tu, so kita kira terms ni, kita nak listkan dia punya terms, masukkan sekali dua tu. Sebab saya tengok ada student yang dia keluarkan dulu dua tu and then at the end nanti baru dia masukkan balik. So kalau you takut tertinggal dua tu nanti, kita nak listkan dia punya terms, masukkan je dua ni. Tak ada masalah. Okay. So kalau kita masukkan dua, so kita akan start term kita dengan, okay, tengok korang punya ni, series ni. So nilai n kita bermula dengan 1. So gantikan n ni dengan 1. So 1 tambah 1 akan dapat 2. So 2 over 2. Tak payah nak simplify, biar je maintain macam tu. Okay, so plus, tadi dah buat n equal to 1 kan. Okay, the next term gantikan pula n equal to 2. So akan dapat 2 plus 1, 3. Okay, so the next one. Atas ni 2. Okay, sekarang tadi dah 2. So sekarang 3. 3 tambah 1, 4. Okay, plus dot. Cukuplah sampai 3 terms. Okay, plus nak penutup ni. Nak penutup. Tengok denominator kat sini, you ada n plus 1. Okay, so dekat sini dia mestilah 2 over n plus 2 over n plus 1. Kalau kata kat sini n plus 2, so dia akan tambah lagi 1, 2 over n plus 2. Kalau ada 3, tambah lagi lah sampai ke 3. Okay, so itu untuk the first series. Okay, the next one for the second series, n equal to 1. Ini main peranan kena tengok juga. Jangan you simply, kita masukkan je lah dia equal to 0, masukkan je lah equal to 1. No. Kita punya series bergantung kepada nilai n yang diberi. Okay, the starting point tu. So yang kedua adalah 2 over n plus 3. Okay, so 2 over, okay, ini kita start dengan 1 kan. So 1 plus 3 is 4.
So plus 2 over 2 plus 3 is 5 plus dot 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 plus 2 over n plus 2 over n plus 1 plus 2 over n plus 2 plus 2 over n plus 3. Okay, nampak pattern Okay, and then the next one, dia nak A tolak B. Therefore, yang pertama tolak yang kedua. Okay, kalau kita tengok pada ni, dua ni, okay, dekat start mana yang dia akan sama? 2 over 4 kan? Starting dia sama kan? Tengok series number 2 ni. Series number 2, dia punya term start dengan 2 over 4. So, tengok pada the first series, dekat term mana yang ada 2 over 4? Dia start dengan the third term. So, maksudnya yang ini, daripada the third term in the first series, sampai habis, dia adalah sama dengan, dekat series yang kedua, daripada first sampai mana? 2 and plus 1. Dia adalah sama. So, bila benda yang sama you tolak, of course dah habis kan? So, yang baki tinggal apa? Yang dua ni, 2 over 2 plus 2 over 3 minus, sebab ni, dua ni in the middle ada minus kan? So, minus. Okay, masuk pula yang baki untuk yang kedua ni, 2 plus n plus 2 plus 2 over n plus 3. Okay, the next one. Ini dia punya, ini yang kita panggil sebagai Sn. 2 over 2 is 1 lah. 1 plus the 2 over 3. So, you akan dapat 5 over 3. So, kat sini 5 over 3 minus 2 over n plus 2 minus 2 over n plus 3. Dapat minus ni sebab kita expand lah the bracket. Okay, so this is Sn. Dia punya formula. So, soalan minta cari and hence determine whether the series will converge or diverge. Okay. Untuk nak cari Sn, kita sebenarnya perlu letak limit and approaching infinity. Okay, kenapa kita kena letakkan limit ni? Sebab kita nak cari the exact value of Sn tu. Okay, so kita kena let n kita sebagai infinity. So, n equal to infinity. So, infinity plus 2 is still infinity. So, 2 over infinity, we will get 0. So, sini pun akan dapat 0. So, at the end, kita akan dapat 5 over 3. So, this is the final answer. Okay, I hope that for the telescoping series tak ada masalah tau. Telescoping series adalah series yang paling simple. Okay, tapi final tak keluar. Okay, so saya skip ini adalah ni. Okay, untuk yang number 6, binomial. Okay, untuk final exam, soalan sama ada Taylor, Maclaurin or binomial. Salah satu. Okay, so ini kita akan go through pada binomial dulu. Binomial ada binomial Taylor dengan Maclaurin. Tiga ni sangat-sangat simple. So kalau final exam, saya suggest you jawab soalan ni, jangan skip. Kebanyakan budak skip sebab tak sempat jawab. So better you jawab ni dulu. Okay, so question number 6. Kenapa saya kata senang? Formula dia dah bagi. Ni formula ni. Dia dah bagi. Okay, find the binomial expansion. Okay. Dia bagi function 5x plus 1 punca kuasa 3. Okay, for binomial series, yang ini kita hanya perlu tukarkan dalam bentuk indeks. So, dia dapat 5x plus 1 power of 1 over 3. Okay, so kalau you tengok pada dia punya formula yang dia bagi dekat sini, dia dalam bentuk 1 plus x power of n. Kalau you refer to my notes, saya tak menggunakan x. Saya menggunakan 1 plus capital Y. Okay, kenapa saya menggunakan capital Y? Sebab tak nak you confuse, kejap-kejap Y, kejap X. Okay, so saya nak kata dekat sini, yang X ini, dia bukan X yang kita anggap dia sebagai variable tau. Dia adalah function. Function X. Function X, okay. So, kalau macam ni, kita ada 5x plus 1. Kalau ikut formula, 1 plus y kan? So, kita susunlah balik. 1 plus 5. Buat dalam bracket. Better lah. Okay, 1 over 3. So, kita comparekan pula dengan formula yang ini. So, we know that this one will be our
Y. This one will be our N. Okay, once we identify which one is capital Y, which one is with N, so the next one kita hanya perlu gantikan je lah. So, yang ini, okay, so yang ini akan jadi Y. Ini akan jadi capital Y. Ini akan jadi capital Y. So, apa sahaja nilai Y tu kita perlu masukkan dalam ni. Okay, so masukkanlah dalam formula dia. So, equal to 1 plus N Y plus N minus 1 over 2 factorial Y plus N minus 1 N minus, yang ni salahkan itu kan. Suppose N minus 2 over 3 factorial Y cube plus dot dot dot. The question only asks you up to term X cube. So sampai sini je lah, sampai kuasa 3 je lah. Okay, so now kita substitute. 1 plus, okay, N kita apa? N kita adalah 1/3. So masukkan je nilai ni. So Y, 5X plus N 1/3. 1/3 minus 1. Okay, 2 factorial is equal to 2. Okay, 2 factorial is 1 times 2 kan? So dapat 2 jugalah. Okay, so Y kita 5X squared. Okay, plus 1 over 3. Yang ini, soalan binomial adalah soalan yang paling senang. So biasanya korang tak dapat full mark because of careless mistake. Tu je. Jangan pula you rasa, oh this is simple, but simple lepas tu you buat alay-balay. Jangan Okay, so this is a 3 factorial. 3 factorial means 1 times 2 times 3, which is equal to 6. So Y kita adalah 5X cube. Plus dot dot dot. Dia kalau yang plus ni jadi tak jadi masalah sangat. Okay, kalau untuk yang saya tak ingat lah, kalau dia ada negatif, contohlah, contoh ni saya bagi contoh. Ni dia bagi contoh lah 5, tak boleh. Sini. 1 minus the 5x. Okay, ingat, bentuk yang dia nak mesti 1 plus. So dia akan jadi 1 plus, negatif ni kita jadikan di dalam bracket. Okay, so this one will be our Y. Sini akan jadi kita punya N. So Y ni kena be careful dengan this sign negatif ni sebab nanti ada square, ada cube. So be careful lah. Okay, so the next part, kita hanya perlu gunakan je lah your calculator. So 1 plus 5 over 3x plus, just simplify je lah semua dia punya, apa ni, nombor-nombor ni. Kira pakai calculator. So the answer should be the negative, sini, negative 25 over 9 x squared plus 625 over 81 x cube plus dot dot dot. Okay, this is binomial. Okay, clear? Clear ke tak clear? Saya nak go through sikit. Saya ambil masa sikit lagi kan. Korang tak ada test kan hari ni kan? Tak ada paper kan? Ya, madam. Okay. Ni saya nak tengok pada final exam. Kat mana Sekejap, final exam. Ni. Okay. Ni saya ambil daripada ni je. EQPS kan. Okay, ini yang last semester punya tau. Okay, bentuk soalan semester ni, kalau you tengoklah the previous semester, soalan topik yang sama ditanya. So, di semester pun akan tanya soalan yang sama. Saya dah bagi hint tau. Okay, kita go through sikit Okay, given the function fx equal to bla 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 bla, inverse domain, takkan tak tahu lagi kan? So nak cari inverse, just let y, sini y equal to sekian, and then jadikan x as a subject, so kita boleh dapat tahu dia punya inverse. Okay, untuk domain dengan range, as we know that kita punya domain untuk fx adalah sama dengan range untuk f inverse. Okay, ni pun samalah. Walaupun dia minta domain dengan range untuk f inverse, so better you tulis dua-dua ni, lagi senang kerja you. Okay, kenapa saya kata senang? Biasanya to determine in between to determine domain dengan range,
yang paling senang adalah nak cari domain. Kenapa kita domain tu paling senang daripada nak cari range? As we know that domain is the value of x. Nilai apa yang kita masukkan. Dari range pula adalah nilai output. So, senang cakap macam ni. Waktu you masuk ke kelas, lecturer akan tahu siapa datang lambat. Betul? Tapi kalau waktu balik, lecturer tak akan tahu pun siapa balik dulu, siapa balik lambat. Betul? Okay, so itu konsep domain dengan range. Domain adalah nilai yang dimasukkan. Range adalah nilai yang dikeluarkan, hasil dia lah selepas you dah buat operation, dan hasil dia apa. Okay, so that's why to determine the domain and range for inverse function, paling simple adalah kita cari dia punya domain untuk fx, domain untuk inverse function. Okay, domain for fx adalah bergantung kepada, kita tengok pada function fx, and then kita nak cari nilai x dekat dalam function ni. So, if you look at to this function, okay, untuk x adalah kuadratik kan. So, kuadratik, normally dia adalah any real number. So, bila any real number, negative infinity to infinity. Okay, and then bila kita selesaikan yang ini, nanti kita boleh dapat nilai F inverse kan. Okay, dapat F inverse, so kita akan dapat in terms of X kan. So cuba pula nanti dah dapat function, tengok pula apa nilai X yang ada dekat dalam ni. So bila kita dapat domain untuk F inverse, automatically kita akan dapat range untuk Fx. Okay, so that's why lah kalau you perasan lecturer you akan ajar, saya akan ajar yang macam first kita cari dulu let y dulu, lepas tu jadikan x as a subject, lepas tu dapat f inverse. So daripada f inverse tu kita cari pula nilai x tu. Okay, so dari situ sebenarnya kita dapat domain untuk f inverse. So bila domain of f inverse, dia adalah range untuk fx. Okay, so senang dapat je lah yang ni. Okay, ni tak ada masalah sangat. Biasanya you akan tahulah. Okay, for the second question, triangle method. So soalan final nanti pun akan lebih kurang macam ni lah dia punya structure. Okay, triangle method adalah very simple. What you need to do is you just need to let inverse trigo yang ada di dalam bracket ini, you just need to let as the A and B. Okay, so for this case, you have the cosecant inverse. So cosecant, we just need to let this as a A. So cosecant A akan dapat 2x over 5. So yang ini pun kita kena jadikan dia Socha-Towa dulu, then baru kita boleh come up with the right triangle. Okay, the same goes to B. So bila dah dapat, and then nanti, kan ni kita dah let sebagai A dengan B kan? So kita akan dapat sin A plus B. Okay, ini tengok pada appendix. Sin A plus B. So, dia adalah sin A cos B plus cos A sin B. Ya. Yeah. Saya zoom out. Okay, zoom in lagi. Yang ni. You nampak perasan tak? Sin. Okay, for the sin plus minus. Here, we have the plus minus. But then here, we have the minus plus. Okay. This minus plus, dia adalah sebenarnya baca macam ni tau. Yang untuk yang the first sign tu saya tak risau sangat kalau untuk cos. Okay. Plus, lawan dia yang atas. Minus. Kalau kata you menggunakan minus, lawan dia adalah plus. Tengok layer by layer. So which is cos A plus B actually is equal to cos A cos B minus sin A sin B. So kalau kata you punya equation adalah cos A minus B, so dia adalah cos A cos B plus sin A sin B. Kena ikut dia punya turutan ni ya. Takut kita tak perasan pasal plus minus tu. Okay. So untuk trigo substitution dia akan menggunakan benda tu lah. Lepas kita dah gunakan yang itu, nanti terus dapat nilai. Okay. Sampai kat nilai tu, bila kita dah masukkan based on our right triangle, kalau kata you tak confident untuk nak simplify, just leave it your answer as it is. Tak payah simplify pun tak apa. Ataupun you nak just nak kita nak darab masuk je kan. Nak expand the bracket, our final answer tu you just nak expand je. Buat sampai at least ada nampak you buat simplification sikit sahaja pun cukup lah.
Okay, tak payah nak buat sampai, nak samakan pula denominator, nak itu, nak ini. Tak payah. Nanti makin lama jawapan you akan makin complicated nanti. Susah. Dan lecturer terpaksa potong markah. Okay? Okay, so for number 3, use logarithmic differentiation. So sama jugalah macam di semester nanti akan keluar. Kalau you tengok soalan-soalan sebelum ni pun memang bentuk dia sama. Okay, untuk log differentiation, okay, kenapa kita boleh guna pakai log? Nampak ni? Sebab power dia kita ada x. Sebab tu kita pakai log. So, ln y equal to ln hyperbolic secant to x sin 3x. Bila ada ln, kita boleh letak dekat bawah. So, ln y equal to sin 3x ln secant to x. Okay. This is log differentiation. We want to find the dy over dx. Different than kita punya contoh yang tadi L'Hopital tu tahu. L'Hopital tu tak ada kaitan dengan differentiation. Itu kita nak evaluate the limit menggunakan ln. So yang ini kita nak cari dy over dx. Sebab tu kita kena differentiate both sides. So differentiate ln y, kita akan dapat 1 over y dy dx. So the next one yang ini terpaksalah kita guna u v. So apply the product rule. So product rule u v prime 1 over hyperbolic secant to x. Differentiate hyperbolic secant. So kita akan dapat hyperbolic secant, hyperbolic tangent. So differentiate pula 2x akan dapat 2. Okay. So plus, selesaikanlah guna product rule kan. So v times with the u prime, and then you solve everything and then just make our dy as our subject, which is at the end y ni kita akan pergi ke sebelah kanan. So bila dah dapat y, cukuplah sekadar apa sahaja function yang kita dapat product rule dekat sini, and then gantikan y, nanti you akan dapat bentuk jawapan macam ni kan. Stop sampai sini. Tak payah expand. Expand, saya jamin korang akan buang masa dan korang akan buat lagi banyak careless mistake. So better just substitute y ni apa, gantikan y ni dengan yang diberi ni. Okay, gantikan dan biar je dalam bentuk bracket macam ni. Okay? Okay. So, kalau you tengok kat sini, question number 4. Completing the square. Ya, sama jugalah di semester pun. Semester-semester sebelum ni pun memang macam itulah. So, kita boleh kata semester ni pun sama. Okay. Completing the square. Okay. For CTS, benda yang paling penting, ni. Siapa yang ada CTS is completing the square. So, in order, before you proceed with the CTS, please make sure that the coefficient for x squared must be equal to 1. Ni, nombor ni. Kat depan ni, depan x squared ni mesti equal to 1. Okay, contoh. Ni saya takut tau soalan, dia boleh jadilah kalau soalan nak jadi susah, nak trap student, dia akan letak je nombor kat sini, 2. Okay, contoh, 2x squared minus 12x plus 34. Okay, in order to apply the CTS, we need to make sure that mesti equal to 1. Ini ada 2 kan? So, bukan bahagi, but factorize. Tukar balik korang punya mindset. Korang selalu ingat kita tak nak 2 ni, so kita bahagilah 2. No, we need to factorize instead of bahagi. Okay, so dalam ni Pak keluarkan. So, factorizekan 2 tu. So, akan jadi x squared minus 6x minus plus 17. Okay, plus 17. So, yang 2 ni, dia akan remain lah kat luar. So, siapa yang ada quadratic? Yang ni kan? So, this part sahaja yang akan apply CTS. But then, 2 ni dia akan remain dekat luar. Dia takkan masuk dalam kita punya CTS. But then nanti bila kita dah dapat dia punya kat sini kuasa 2 tolak ke tambah ke apa-apa kat sini, kita dah apply CTS kan. So the whole amount ni akan masukkan di bawah this radical. Okay. Ini soalan CTS, dia akan jadi menyusahkan you kalau ada nombor dekat depan. So please make sure that kalau ada nombor dekat depan x squared,
Factorize dulu. Dah lepas factorize, baru apply CTS for quadratic without yang dua ni. Without nombor kat depan ni. Ini nanti at the end baru kita masukkan balik. Okay? So itu dia punya hint. And then improper integral. Okay. Macam tadi saya dah mention untuk soalan yang tadi improper integral cuma ada 3 bentuk. Sama ada dia bagi salah satu interval dia dalam bentuk infinity, dua infinity ataupun dua nombor. Okay, so kalau macam kat sini, salah satu memang infinity. So very simple, we just need to let as k sahajalah. So limit k approaching infinity, bukan infinity, negative infinity sebab kita menggantikan kan. Negative infinity k 0, 1 over square root of 1 minus x. Okay, then kita selesaikan je lah. Okay, every time kalau you start untuk nak selesaikan integration, we must start our integration by trying to solve using the let u. Okay, so for this case, kita akan let u 1 minus x dulu. So kalau 1 minus x selesai, boleh selesai ke? Still tak boleh sebab kita ada square root kan? So u equal to square root 1 minus dx 1 over 2. Okay, and then kita try to differentiate and then kita try substitute. Kalau kata dengan menggunakan yang ini, okay, tak apalah saya try buat lah. Nanti korang tak faham pula. Okay, 1 minus x, so 1 over 2 minus, so negative x. So nanti kita punya du kita adalah negative 1 over, tak boleh. Sekejap. Saya blank sekejap. Tak boleh. Betul ke soalan ni? Okay. Create 1 minus x. Betul lah. Okay, so bila macam ni nanti kita akan integrate macam biasa. Okay, so kalau kata you boleh dapat nilai any real number, so that one kita akan denote dia sebagai converge lah. Kalau kata dapat infinity, so dia akan dapat diverge. Okay, so itu improper integral. Okay, and then kalau kata dua-dua ni infinity, so kita akan pecahkan dia menjadi n ni lah. Menjadi n yang inilah. So negative infinity 0 plus 0 to infinity. Okay, ini kalau kata dua-dua, macam ni. Kalau dia punya interval dia macam ni. Okay. Saya tak risau sangat kalau improper ni. Saya risau yang chapter 5 je. Okay, so kalau yang ni, Maclaurin. Okay, apa beza Maclaurin dengan Taylor? Okay, dua benda ni, Taylor dengan Maclaurin, kalau you perasan, formula yang sama. But then, Maclaurin, dia akan sentiasa at x equal to 0. So, formula dia tak akan melibatkan nilai A. A itu apa? Contohnya macam kat sini, about at x equal to 1. So, formula yang dekat dalam ni, dia akan melibatkan x minus A. Dia macam tu. You boleh tengok balik pada formula lah. Dia just gantikan x ni, instead of x, dia akan jadi x minus A. But then for the Maclaurin, this A yang ini adalah sentiasa sama dengan kosong. So, beza dia hanya pada yang itu sajalah. So, sini x minus 0. So, sebab tu dia ada x sahaja, x squared, x power of, ini apa? Ini sebab dengan cos x. So, dia punya, formula dekat sini akan maintain lah. Ini memang cakap kita panggil the special Maclaurin lah, sebab kalau cos x, as we know, kita ada cos x, sin x, exponent kot, if I'm not mistaken, dia adalah termasuk bawah specific. Okay, special, dia adalah special. Okay, so kalau kata dia bagi macam ni, dia nak integrate kan. Okay, ni markah berapa ni? 4 markah je, simple, senang gila. So yang ni dah bagi cos x. Soalan minta integrate cos x squared dx. Apa beza? Besarkan Apa beza cos x dengan cos x squared? Beza dia dekat mana? Nilai x. Nilai x. Dalam formula x. Dalam soalan x squared. So,
apa yang kita perlu buat? X squared ni kita hanya perlu gantikan dengan X squared. Bila kita dah tukarkan X ni dengan X squared, what happen to this one? Ini pun kita terpaksa tukar menjadi X squared. Ini pun kita terpaksa tukar kepada X squared. So, sekarang cos X squared akan menjadi 1 minus 1 over 2. So, X ni akan dah jadi X squared dah kan? So, X squared squared plus 1 over 24. Okay, ni X power of 4. So, X ni kita dah gantikan kepada X squared power of 4 plus dot mesti 3. 3 bermaksud continuous. Okay. So, di X. Next. Expand the bracket dulu supaya kita senang nak integrate. 1 minus 1 over 2 X power of 4 plus 1 over 24 X power of 8 plus dot dx. Okay, kalau nak nampak lagi, buatlah dalam bracket macam tu. Okay, next, baru kita integrate macam biasa. Integrate 1, X. Integrate 1 over 2, this is constant kan? So, just maintain lah 1 over 2. So, integrate X power of 4. So, dapat X power of 5 divided by 5. Plus 1 over 24. X power of 9 divided by 9. Plus dot plus C. Okay. So, the next one, just simplify. Okay, X power of 5 over 10 plus 24 times 9 berapa? 24 times 9. 24. Berapa? 216. Oh, 216. Okay, 216. So, sini dapat 1 over 216 X power of 9 plus dot plus C. So, this is the answer. Sebab itulah dia dapat 4 markah aja. Okay, satu nilai dia untuk microlane Taylor. Doa lah harap-harap keluar soalan macam ni. Sangat-sangat simple. Maksudnya dia dah bagi dah dia punya apa tu? Benda ni dah bagi, kita just perlu gantikan nilai and then kita masukkan dalam soalan yang dia nak, sama ada nak integrate ke, nak differentiate ke, masukkan je dan terus integrate macam biasa. Okay. Yang ini maclaurin lah. Kalau Taylor beza dia dekat sini je lah, dia ada X minus something. Okay. So, now part B. Dah berapa dia ni? Pukul 1. Okay. Sekejap, minum air sekejap. Okay. Integration by parts. IBP. UV sekejap, tiba-tiba blank. Okay. UV minus V du. This is the formula. Okay, IBP, benda yang penting adalah formula UV minus the V du and also the L-I-A-T-E. Lihat stand for, siapa yang you jumpa dulu, that function will be our U. So L stand for log, I stand for inverse, A stand for algebraic, T stand for trigo, E stand for, betul ke? L stand for log, I stand for inverse trigo, A stand for algebraic, T stand for trigo, E for exponent. Okay, so siapa yang kita jumpa dulu dalam function, dialah yang akan menjadi U. Okay, so for this case, we have X squared and ln X. Okay, ada ln tak? Ada. So, ini kita jumpa dulu kan? So, this one will be our U. So, U equal to ln X. Okay, once kita dah pilih satu function as a U, padam. So, the rest, apa yang baki yang kita tinggal? Kita ada integrate X squared dx. So, this one will be our du. dv. Dia akan menjadi dv. Okay. So, kita dah buang u. Yang mana function sebagai u. Okay, you imagine that you buang that one. So, baki dia tu semua akan menjadi dv. Okay. So, untuk u, kita hanya perlu differentiate. So, menjadi du over
dx kan. So du over dx equal to differentiate the ln x, we will get the 1 over x. So yang ini kita hanya nak du sahaja. So over dx tu kita pindahkan ke sebelah dan menjadi ini. Du equal to 1 over x dx. Okay, so yang ini nampak tak dia ada d. D couple dia apa? Siapa couple dia? Cacing. So that's why for this part we need to integrate. So integrate V kita akan dapat integrate dV kita akan dapat V. So integrate the x squared kita akan dapat x cube over 3 plus C. Okay. Dah dapat. Masukkan dalam formula. U V minus V du. Okay. So equal to UV ln x times x cubed over 3 minus V, okay, x cubed plus 3 du 1 over x dx. Okay, next, simplify yang ini. So x cubed ln x over 3 minus, okay, you have a constant 1 over 3 here. So letakkan di luar and then kita boleh simplify kan. So yang tinggal dalam ni adalah x squared dx. Okay, for this case, can we straight away integrate the x squared? The answer is yes. Betul, kita boleh kan terus nak integrate kan. Tak perlu nak guna let u ke and so on kan. Tak perlu. So kita bolehlah selesaikan sahaja. So x cube ln x over 3 minus 1 over 3. Okay, integrate. So x, integrate, power mesti tambah 1. 3 over 3 plus C. X cubed ln x over 3 minus x cubed over 9 plus C. So this is the final answer. Simple kan? 5 markah. Sesuai lah. 5 markah. Okay, so the next one. 3 go. 3 go. Tadi kita dah tengok 3 go kan? Okay, kita polish sikit. Nampak dia dah bagi ni. Okay. In case dia tak bagi nak guna substitution apa? Straight away tengok pada function yang ada dalam ni. Okay, kita ada x squared minus a squared. Okay, yang ni. So, kita tengok terus apa yang kita ada dekat dalam appendix. Number 14, 15. Tengok. Okay, kita nak cari yang ni. X squared minus a squared. X squared minus a squared. Ada tak dua ni? Tak ada kan? So, maksudnya substitution bukan sin, bukan tangent. But then, x equal to a secant theta. Okay. So, nak copy pun susah. Allahu Akbar. Okay. So, kita punya substitution sebenarnya adalah x equal to a secant theta. Betul tak yang dibagi sini? X equal to 5 secant theta. Dah menggunakan secant kan? So dah betul dan kita boleh proceed lah. Okay. So nak dapatkan A dia macam mana? Tengok pula pada constant kita dalam soalan. 25. So A squared will equal to 25. So A is equal to 5. Then our X is equal to 5 secant theta. Sama kan dengan diberi kan? Kalau diberi, straight away you just guna. Kalau kata tak ada, baru you check satu-satu and so on. Okay. So dah dapat ni. Ada dua step. The next itu ada dua step. Okay, menggunakan X. Satu Socatua. Belum Socatua kan? So tukarkan dia. Dah dapat dalam Socatua, straight away construct the right triangle. Ni ada markah tau. So kurang-kurangnya you tak sempat nak tu pun yang ni pun dapat markah, jadilah. So cos is Cha 5x. So this one hypotenuse x squared minus adjacent kuasa 2 5 squared is 25. So everything is squared. Sama tak dalam soalan? Exactly sama kan? So betul dah. Next, kita akan proceed dengan apa? Tadi dah ada X. So kita kena cari pula dx. Dx equal to differentiate secant theta. Secant theta tangent theta d theta. Okay. Saya ambil page kosong, senang nak nampak.
Okay, yang ni. Okay, so sekarang kita nak x squared minus 25. Korang okey lagi ke? Okay, madam. Okey lagi ya? Sikit lagi. Kalau kita tak discuss hari ni, tak tahu bila lagi kita nak discuss. Lepas ni korang boleh fokus buat exercise je. Tak apa, kita sama-sama penat hari ni. Okay, so the next one, kita gantikan x dan juga dx. Okay, x kita, waktu nak salin balik, nak substitute ni, make sure you salin betul So x kita adalah 5 secant theta squared minus 25 over 2 5 secant theta squared. Okay, dx kita adalah 5 secant theta tangent theta d theta. Okay, expand the constant dulu. Okay, ni kita expand 25 secant squared theta minus 25. Okay, ni 25 secant squared theta. Sini ada 5 secant theta tangent theta d theta. Okay, hint number the second hint, constant mesti sama. Okay, the next one, kumpulkan semua yang ada constant. 5 to 25. So 2 times 25 is 50, 5 divided by 50, so kita akan dapat 1 over 10 lah kan? So keluarkan dulu 1 over 10. So this constant ni kita boleh factorize. Secant squared theta minus 1. Okay, sini kaki bawah, secant squared theta, secant theta, tangent theta d theta. Okay. The next hint must able to apply the identity. Secant squared theta minus 1 is equal to tangent squared theta. Okay, kat sini square root of 25 kita boleh bawa keluar kan, since dia adalah darab. So square root 25 is equal to 5. So 5 divided by 10 is 1 over 2 kan. Ni kita bawa keluar. So kat sini akan dapat 5 lah. So 5 bahagi dengan 10, so akan dapat 1 over 2. Constant ni, you treat dia sebagai benda asing tau. So letakkan dia semua dekat luar. Sebab kita punya constant at the end akan dapat semua dalam operation darab. Okay, so ni secant squared theta minus 1. Kita akan dapat tangent squared theta. Square root still ada sebab kita belum potong. Okay, and then the secant dengan yang ini 1 over secant theta ni kita boleh cancel. So at the end, denominator hanya tinggal secant theta, tangent theta. Okay, ni kita boleh potong kan sebab dia single dalam tu. So tangent squared theta over secant theta. Okay, next, tangent squared theta. Tangent squared theta kita boleh guna identity. Ini dah sama macam soalan yang saya discuss tadi, yang cos squared theta divided by sin theta kan. So kita masukkan identity. Dia akan dapat secant squared theta minus 1. Since operation ada numerator, then we can split the fraction. Secant squared theta divided by secant theta, then you will get the secant theta here, minus 1 over secant theta. So 1 over secant theta actually is equal to cos theta kan, sebab secant is 1 over cos. So kalau 1 over cos, so kita akan dapat cos balik kan. Okay, the next one, just solve for the integrate lah secant theta, integrate lah cos theta, then you will get the answer. So at the end,
substitute back your theta based on kita punya right triangle tadi ni, right triangle yang ini. Okay, so dapat dah idea macam mana nak jawab trigo. Okay, so the next one is partial. Saya laju sikit Okay, so the next one is partial fraction. So our first step adalah menentukan sama ada proper ataupun improper. So how to determine the function is proper or improper? So just look at to the highest power of x on numerator dan denominator. So tengok kat sini, numerator 2. Okay, denominator cuba kita expand yang ini, so kita akan dapat power dia 3. So power atas lebih kecil daripada yang bawah, so this is proper. So we don't need to apply the long division. Okay, so maksudnya kita boleh proceed dengan PFD. Okay, so kalau nak apply PFD, hanya fokus kepada denominator. So if you look at here, kita ada berapa banyak factor dekat sini? 1, 2. Ada 2 kan? So, equal to 1, 2. Okay, ambil yang pertama. X. Ada power tak dekat luar? Tak ada. This is linear. Since linear, A. Okay, so settle for the first factor. So the second one, x squared plus 1. Ada power tak kat luar? Tak ada. So this is non-repeated. So maksudnya dia ada satu fraction je lah. Okay, so now to determine dia punya numerator, tengok dekat dalam ni. Single, apa kita panggil tadi? Linear ataupun kuadratik? Dia adalah kuadratik. Then, bx plus c. Okay. So the next one, kita nak cari pula, nak samakan denominator. So, ambil denominator yang asal. X squared plus 1 divide with yang kita ada denominator untuk setiap satu fraction ni. Divide by x. So cancel. Dekat sini dia akan missing x squared plus 1. Then we need to multiply a with the x squared plus 1. Okay, untuk yang kedua pula. Ambil yang asal. X squared plus 1. You divide with this one. So, yang kita kurang adalah x. So, yang atas ni kita perlu darabkan dengan x. Ataupun senang cakap sebenarnya untuk this case lah. Kita boleh cross multiply. Tapi nak selamat, better buat macam ni. Jangan terus cross multiply. Nanti you case macam yang contoh saya tunjuk test hari tu. Ramai salah sebab dia buat cross multiply. Okay. So, kat sini akan dapat A. X squared plus 1 plus sini bx plus c times with x. Okay, sini bawah. Okay, so the next one. Expand. Okay, bawah dia sama. Kumpulkan. Okay, bawah sama. Okay. Next, baru kita compare the coefficient. Mana nak tulis ni? Okay. For the x squared, a plus b will equal to 2. Macam ni ke? Okay, so x negative 1 equal to, sorry. C is equal to negative 1. And then kalau yang lagi satu ni, A equal to 3. So dah dapat A dengan C. So the next one, we just need to identify our B. Just solve for A, B, C. So once dah dapat, terus masukkan dalam yang ni. Then you can solve for the integration. Okay. So that is partial fraction. Okay. Soalan yang paling susah, number 4 and number 5. Okay, use the integral test. Okay, what is integral test? Ingatlah integral test tu apa? Integral test sekejap, saya pun dah lost. Integral test adalah kita ambil ni limit and approaching infinity. Kita just integrate kan? Kita integratekan this one.
Ya, betul lah, integritas. Sekejap. Okay, integritas, kita tukarkan this series menjadi integration sign. So, dia akan menjadi 1 to infinity 1 over 5 plus and jadikan kepada x dx. So, we need to solve for this integration and then kita gantikan dia menjadi limit. Okay, bila kita dah tukarkan, since we have one of the interval is